25 godina. Toliko je prošlo od poslednje puta kada sam osetio nadu. Imao sam 10 godina i mislio sam da taj osjećaj, taj tačno određeni osjećaj nikada neću ponovo doživjeti. A onda je došao 1. novembar i sve se promenilo. Upravo smo dobili vest da se nadstrešnica na ulazu u železničku stanicu u Novom Sadu srušila. Materijalna šteta je velika, a podataka o povređenima još uvek nema. Poginulo je po poslednjim podacima 14 ljudi. Noćas je preminula 15. žrtva obrušavanja nadstrešnice. Kako su Novosađani danas primili vest o 16. žrtvi pada nadstrešnice? Najbolji je opis na to kako su Novosađani primili tu vest, ova slika koju sada gledaoci mogu vidjeti, koliko se ovde ljudi okupilo. 90. Ratovi, inflacija, kriminal, sankcije, bombardovanje. Odrastao sam u Zemunu i zahvaljujući roditeljima, ali i sreći, bio sam relativno zaštićen od najgoreg. Ali čak i kao dete razumeo sam da nešto nije u redu. Video sam kako ljudi odlaze, komšije, prijatelji mojih roditelja, ljudi koji su mislili da ovde nema budućnosti. Moji roditelji su odlučili da ostanu i da se bore. Sjećam se jedne hladne decembarske noći 96. godine. Imao sam 6 godina. Moja majka bila u porodilištu i čekali smo da se rodi moja sestra. Moj otac me te noći poveo na studentski protest. Nisam razumeo sve, ali razumeo sam da je važno, da se nešto mora reći i da ćutanje nije opcija. Ta noć mi je ostala u telu, ne samo u sećanju. Osjećaj da si deo nečega što je veće od tebe, da tvoj glas čak i kada si mali, čak i kada ne razumeš sve, ipak nešto znači. To sam naučio od svog oca te noći, dok smo čekali moju sestru. Naučio me je da se boriš za ono što misliš da je ispravno, ne kad je lako, već kad je teško. A onda je došao otpor. Imao sam možda 9-10 godina i bio sam bukvalno opsednut. Bedževi, majice, zastave, svaki simbol koji sam mogao da nabavim. Ako nisam mogao da nabavim, napravio sam ga. Jer otpor nije bio samo politički pokret. Bio dokaz da mladi ljudi mogu da promene nešto, da humor, hrabrost, organizacija mogu biti jači od straha. I tu negde u tim godinama počeo sam da verujem da postoji čovek koji može da povede ovu zemlju tamo gde treba. Zvao se Zoran Đinđić. Moji roditelji su ga voleli. Sjećam se jedne večernje šetnje na keju pored Siva. U jednoj prostoriji gore svetlo je gorelo. Pitao sam roditelje ko je tamo tako kasno. Oni su mi rekli da je to Đinđić, da radi. Nisam razumeo tada šta to znači, ali ta slika mi je ostala u sećanju. A onda je došla 2000. godina i sve što smo čekali desilo se. Cijela nacija, milioni ljudi digla se na noge. Imao sam 10 godina i osjetio sam nešto što će mi ostati u sećanju decenijima. Jedinstvo, ponos, nada. I verovao sam duboko svim svojim bićem da neću morati da odem odavde, da ću moći da ostanem, da ću ovde graditi svoj život. U to vrijeme nisam znao za čoveka po imenu Viktor Frankl, austrijski psiholog, neurolog, preživeli holokausta. On je ceo život pokušavao da razume jednu stvar. Šta drži čoveka u životu kada izgubi sve razloge za život? I otkrio je nešto što većina ljudi nikad ne nauče. Čovek može izdržati bilo kakvu patnju ako u njoj pronađe smisao. Ne kao apstraktnu filozofiju, već kao konkretan razlog za ustajanje sledećeg jutra. Ja nisam znao da se to zove smisao, ali sam živeo kao da ga imam. Jer sam imao razlog, Srbiju, 5. oktobar, čoveka koji radi kasno u osvetljenoj prostoriji. Imao sam nadu da ostajem, a onda je došao 12. mart 2003. 5 dana nakon mog 13. rođendana, oko 1:30 popodne došao sam kući iz škole. Televizor je bio uključen i video sam. Nisu mi trebale reči da razumem. Zoran Đinđić je ubijen u 12:25. Sećam se tog osjećaja. Ne tuge, ona je došla kasnije. Prvo je bio šok, kada shvatiš da svet nije onakav kakav si mislio da jeste. Tog dana nisam odrastao, ali je svet nekako postao stvaran. Ono upaljeno svetlo u Sivu ugašeno. I nešto u meni, nešto što nije imalo ime, ugasilo se zajedno sa njim. 2 godine kasnije moji roditelji su odlučili da napustimo Srbiju. Sjećam se te vožnje ka aerodromu, kao da je snimak, a ne sećanje. 6 ujutru, tamno napolju, jedno pitanje koje me gušilo, da li ću se ikad vratiti, kada ću ponovo biti ovde.
Kanada je bila bezbedna, ali nije bila dom. I dosta dugo sam patio i za prijateljima, za jezikom, za osjećajem da pripadam negde. Vremenom kad bi god gledao vesti iz Srbije, razočarenje je raslo. Osjećaj iz 2000. godine počeo je da deluje kao slučajnost. Privremeni blesak svetlosti. Nešto što se dogodilo, ali nije ništa zaista promenilo. Cinizam je lak, nada je teška. Ja sam polako, godinu po godinu, birao lako. Frankl bi rekao pronađi smisao, ali šta ako smisao koji si pronašao nestane? Šta ako zemlju u koju si verao nastavi da te razočarava? Počeo sam da mislim da je Frankl govorio iz nekog drugog sveta, iz sveta gde patnja ima logiku. A moja patnja je bila besmislena. Nostalgija bez povoda, ljubav prema mestu koje nisam uspeo da napustim iznutra. Posle 15 godina odlučio sam da se vratim. Ne zbog nostalgije, već zato što sam u Kanadi imao osjećaj da ne živim, već da samo postojim. I onda sam video grad. Grad koji sam nosio u sebi 15 godina. Delovi grada koji su nikli iz ničega, bezdušni, bez plana, bez logike. Divlja gradnja na svakom slobodnom metru. Parking gde god stigneš. Zgrade koje izgledaju kada ih niko ne voli, jer ih verovatno niko i ne voli. Grad koji je izgubio dušu. Ne odjednom, nego polako, godinu po godinu, kao što i ljudi izgube dušu polako dok niko ne gleda. A onda sam razgovarao sa prijateljima, sa svima koje poznajem. Nešto je bilo drugačije. Nisu bili isti, nisu bili tužni, nisu se žalili. Bili su jednostavno mirni. Ali to nije bio mir koji je bio spokojstvo, već je bila predaja. Kao da svi u nekom trenutku, u trenutku koji ja nisam video, su doneli isti tihi zaključak. Tako je, tako će biti ili nema smisla. Postalo je normalno gledati nepravdu i okrenuti glavu. Postalo je normalno prihvatiti bahatost kao deo života. Postalo je normalno ne očekivati ništa bolje. I onda sam shvatio nešto što je meni bilo teško da priznam. Počeo sam i ja da mislim isto. Da smo se promenili kao narod, da nas više nema, da sve ono što smo bili ili mislili da jesmo, više ne postoji. Mislio sam da je optimizam iz 2000. godine bio samo dečija iluzija i da je odrastanje značilo napustiti je. Ovo je moj all is lost trenutak, ne dramatičan, ne sa bubnjevima, zastavama, samo tiho, sporo suočavanje sa istinom. Nada, kako sam imao kao dete, ne postoji više. 1. novembar. Novi Sad. Urušavanje nadstrešnice na železničkoj stanici. 16 života, toliko pomešanih emocija, prvo tuga, zatim bes. Ali najviše osjećaj koji nisam osjećao 25 godina. Osjećaj da je jednostavno dosta. I onda studenti su ustali. Ne partije, ne političari, ne organizatori. Studenti. Sećam se kada sam stajao na Slaviji. 100.000 ljudi na jednom mestu u apsolutnoj tišini. Nisam mogao da verujem, ne zbog brojke, već zbog tišine. Jer tišina je bila poruka. Jasnija od svakog govora, snažnija od svakog skandiranja. I u tom trenutku sam osjetio nešto. Ne misao, ne zaključak, osjećaj. Isti onaj osjećaj koji sam imao i sa 10 godina. Ali ovog puta sam ga razumeo drugačije. Jer sve ono što me je mučilo godinama, sva ona rezignacija, ona tišina u očima prijatelja, ona bezbrižnost prema nepravdi, ona normalizacija svega što ne bi smelo biti normalno, video sam suprotnost od toga. Studenti nisu odustajali, nisu okretali glavu, nisu prihvatili bahatost kao deo života. Organizovali su se, brinuli jedni o drugima, čistili ulice posle protesta, delili hranu, pomagali starijima, čuvali jedne i druge. Sve ono što sam mislio da smo izgubili kao narod, ipak je bilo tu, nije nestalo, samo je čekalo. Viktor Frankl je govorio o tome kako čovek reaguje na patnju. Nije pitanje da li ćeš patiti, pitanje je šta ćeš uraditi sa tom patnjom. Studenti su uzeli tragediju 16 izgubljenih života i od nje stvorili smisao. Ne pasivnu tugu, već pokret. Ne besmislenu patnju, već svrhu. Ne samo bol, već nadu za milione. I tada sam razumeo gde sam pogrešio svih ovih godina. Cijelo vreme sam čekao da se nada pojavi, kao da je to nešto što se dogodi ili ne dogodi.
kao kiša, kao sreća, kao slučajnost. Ali Frankl nije govorio o čekanju. Nada nije nešto što nađeš. Nada je nešto što stvoriš. Studenti to nisu znali teorijski. Jednostavno su to živeli. Nije postojala neka savršena prošlost kojoj se vraćamo i ne postoji savršena budućnost koja nas čeka. Postoji samo sada, ono između. Pesimista vidi prošlost kao zlatno doba, a sadašnjost kao propadanje. Optimista vidi sadašnjost kao priliku, čak i u najcrnjim trenucima. Optimizam ne ignoriše realnost, ali u svakom trenutku traži razlog za nadu. Ta generacija nas je ujedinila, pokazala nam je da nas ima više nego što smo mislili. Ohrabrila je one tihe, one ucenjene, one koji su mislili da su u manjini. Iako borba nije gotova, ono što se desilo ostaće. Jer jednom kada vidiš i osjetiš tu tišinu na Slaviji, jednom kada vidiš toliko ljudi kako zajedno biraju dostojanstvo, to ne možeš zaboraviti. I ne možeš se pretvarati da se nije desilo. Volim da razmišljam o svemu tome. O dečaku od 10 godina koji je verovao, o čoveku koji je polako prestao da veruje i o generaciji koja mu je tu veru vratila. Na kraju sve se svodi na jedan izbor. Hoće li mu se prepustiti cinizmu i strahu ili ćemo uprko svemu pronaći snagu da verujemo u nešto bolje. Frankl je znao da taj izbor postoji čak i u najcrnjim trenucima. Studenti su to dokazali na ulicama. A ja sam ponovo dečak od 10 godina koji veruje.